हेलो स्टूडेंट्स तुम लाइफ स्टॉक इन्स्पेक्टर आंसर की आसी जाइए तो देखनी फास्ट सेक्शन 1 रो इंग्लिश रे कौन थिला ना एक नंबर क्वेश्चन थिला व्हाट इज द सिंगल वर्ड फॉर ए पर्सन हु रिटेन प्लेस फॉर द थ्यूटर थ्यूटर पई जे ये करंती तांको कोन कहै जाय तो तार आंसर थिला प्ले राइट किंतु ये भूल मारी देथिला ऑथर लिखि देथिला ठीक अछि सेमती तुम सेकंड क्वेश्चन थिला सोलार सिस्टम विषय रे व्हाट इज द सोलार सिस्टम तो तार आंसर होची ए सिस्टम और Celestial body orbiting the sun correct answer then tomar sei solar system upare third question thila then how your comments decrease in the paragraph describe in the paragraph ठीक अछि कोन ना एक्चुअली आइस बॉडी हिथांता किंतु से आंसर करिनी ठीक अछि नेक्स्ट 4 नंबर से सोलार सिस्टम उपरे थिला व्हाट इज द रोल ऑफ मून इन द सोलार सिस्टम तो से आंसर ठीक कहिछि रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट then 5 number question fill in the balance with most appreciated punctuation mark जोटा हमरो तो आंसर एडी देखो प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक डेस्क नोटबुक एंड ए पेन टू द क्लासरूम यार करेक्ट आंसर होची कोमा से ठीक करिछि देन नेक्स्ट तार चूज द मोस्ट appreciated synonym for the underline word in the given sentence तो ये आमर अंडरलाइन शब्द कौन आंसर ही था ना मार्च ही था किंतु से आंसर करनी ठीक अच्छे नेक्स्ट चूज द वर्ड दैट मीन्स ए सडन एंड वायलेंट चेंज इवेंचुअली इन द गवर्नमेंट आमर गवर्नमेंट चेंज रे कौन ही था यार आंसर से भूल लिखि दी म्यूटेशन ही था रिवोल्यूशन देन 8 नंबर व्हाट इज द anatomic of benevolent यार anatomic ही था कौन ना मेलवोलेंट से बेनेवोलेंट मेनेवोलेंट ही था किंतु सी आंसर करनी ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन टाक फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली यू हैव नॉट सीन दिस मूवी डैश तो आंसर ही था हैव यू किंतु सी डिड नॉट यू लिखी भूल होती ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला fill in the blank with correcting spelling word correct answer कौन से ठीक करिछि the speaker deliver an impression speech that inspire the audience ठीक अछि then next question कौन थिला choose the sentence with the correct use of quotation mark for direct speech ପାଇଁ quotation mark कोठी ठीक अछि तो तार आंसर ठीक अछि then 12 number थिला what is the designation with the flattering of his assistant एटार जोटा तुमको ये करेक्ट करते करिछि बोले in the following question a sentence has been given in active passive voice रे कन्वर्ट होइछि तो ये आंसर ता हमरो 2 नंबर था ठीक अछि देखि नबो then 13 नंबर थिला choose the correct part of speech for the underlying word in the sentence the sun set in the west एटी सन टा ना सेट टा कौन होची verb then 14 नंबर है arrange the following jumble sentence into a correct order रे कौन कौन हबो से ठीक लिखिछि सेंटेंस को ठीक भाबे लिखिबा पहिले ऑप्शन ठीक अछि then which sentence use the part perfect continue tense कोटा यूज हुए तो आंसर तारो ठीक अछि then 16 number थिला choose the correct part of the speech for the underlining word in the sentence they went to take market and bought fruits एटी underline word टा गोटे noun ठीक अछि तार आंसर then 17 number what does the idiom a piece of one's mind means यार माने कौन actually express one option strongly or in a agree word but सी मारी सी एटा भूल होइछि तार येलो वाला टा ठीक सेमती 18 नंबर व्हाट इज द टर्म रिवेंज मीन्स यार आंसर ही था हंग्री किंतु सी आंसर करिनी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस तो ये हमरो आंसर ही था वर्ब ही था द एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व डिस्टेंस गैलेक्सी थ्रू ए पावरफुल टेलीस्कोप जोटी ऑब्जर्व शब्दटा गोटे वर्ब तार आंसर ठीक अछि
ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ ଥିଲା ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇନ୍ ଏ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ୱେନ୍ ୟୁ ସି ହିମ୍ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେସେଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ତ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଛି नो ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର। ଦେନ୍ ଚୁଜ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଟୁ କରେକ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆନ୍ସର୍ ସିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦ ବାର୍ଡ ସିଂ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଛି ସିଙ୍ଗସ୍, ତାର ଭୁଲ ଅଛି। ଦେନ୍ 22 ନମ୍ବର ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏଠି ଡେସ୍ ହିମାଳୟ ଏୟାର ଇନ୍ ଦ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ, ତ ଏଠି ଦ ହେବ, ହିମାଳୟ ଜାଣିଛ ସେଠି ଦ ହେବ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 23 ନମ୍ବର ଥିଲା ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖାଇଥିଲା, ଦେ ୱେଆର୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲାନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କଭର୍। ବିକଜ୍ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି, ତ ବିକଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଫ୍ ନିପ୍, ନିପ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ, ନିପ୍ସ, ତ ଆନ୍ସର୍ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 25 ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି। ଦ ନୋଭେଲ୍ ହାଜ୍ ସୋ intricately written that is required dash attention for fully comprehend much, answer much, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା, ନଦୀ। ଇଏ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତାର ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ମରଡ଼ଟା ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବାକି ଶବ୍ଦ ଆମର ତାର ମିନିଂ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 28 ନମ୍ବର ଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପସର୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି। ତ ଏଇଠି ଉପସର୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞଟା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଥିଲା ପାବକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୋ ପ୍ଲସ୍ ଅକ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରାମର୍ଶ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ, ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥାନ୍ତା ପରାମୃଶ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଚ୍ୟୁତ ତ ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ, ସତ୍, ବାକି ସବୁକା ଉପସର୍ଗ। ଦେନ୍ 33 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଐଶ୍ୱରୀ ଦୀର୍ଘଟା ଦୀର୍ଘ ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 34ରେ ସୁଯୋଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ସୁଯୋଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଦୁର୍ଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଦୁର୍ଯୋଗ, ଇଏ ମାରିଛି ସୁଯୋଗ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଯୋଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତୁମର ଯୋଉଟା ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବାଞ୍ଛିତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ବାଞ୍ଛିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅବାଞ୍ଛିତ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 36ରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟର କଥା, ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ, କାଠିକର ପାଠ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବା 37 ନମ୍ବର ଧାତୁର ଅନ୍ତରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଆଖି ରଖିବା, ଆନ୍ସର୍ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ, ଏଠି ଯଦି ନେବା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଲଗା କ୍ରିୟା ବାଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କିଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ କିଏ ନା ଉମାପତି, ବାକି ସବୁକା ସେମ୍ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଅଛି, ଉମାପତି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 42ରେ ଥିଲା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ଲସ୍ ରୋଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଛି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ। ଦେନ୍ 43ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ ପଦରୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ଅଟେ, ରାମାୟଣ, ଯେଉଁଟାକି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବୃଷପଦ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାର ହେଇଥାନ୍ତା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାରିছে ଏଇଟା।
ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ राज्यसभा 250 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଉକ୍ତିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। 285 ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ରୂପ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ରୂପ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ। ତାପରେ 48 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ବିଶେଷ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ହେଉଛି ସହର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବୀର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଭୀରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସହାୟର ସହାୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆରିଥମେଟିକ୍। ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ, ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3। କେମିତି ହେବ? ଇଏ ଯେହେତୁ ହରଣ ହେଇଛି ଗୁଣା ହେଇଯିବ, ମାନେ 3 ବାଇ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଯଦି ନେବା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା 3/2 ଇଣ୍ଟୁ 6/3, ଯେଉଁଟାକି 3 3 କଟିଗଲା, 2 3 6 ହେଇଗଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 6, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଥିଲା if the cost price of the article is 60 and the selling price is 40, then what is the loss percentage? loss percent କେମିତି କାଢ଼ା ହେବ? ଯଦି ସେ ତାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି 60 ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ କରିଛି 40ରେ, ତାହେଲେ ତାର ଲସ୍ କେତେ ହେଇଛି? 20 ଲସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ? ଲସ୍ ତାର 20, ତାହେଲେ ହେବ 20/60 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ଇଏ 0 କୁ 0 କଟିଲା, ଇଏ ହେଲା କେତେ ରହିବ? 200। 200କୁ ଆମେ ଯଦି 6ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା କେତେ ହେବ? 6 3 18, 20 6 3 18, ଆହୁରି 2 20.3, ମାନେ 33.333, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଏ ସାର୍ଟ ୱାର୍ଥ 800 ରେସ୍ ଇନ୍ ସୋଲ୍ଡ ଫର୍ 700, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍? ତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା? ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିବା, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଛି କେତେରେ? 800ରେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି 8ରେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 100କୁ, କେତେ ହେଉଛି? 8 କେ 8, 2 8 3 16, 40, 12.8 40, ତ 12.5 ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। Then next, if a coin is tossed 2 times, then what is the probability of getting head of the last ones? ତ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ହେଡ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ତ ଆମର ଯଦି 2ଟା କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ କେତେ ହେବ? HH, HT, TH ଆଉ TT। ତ ଆମକୁ ଏଇଠି କହିଛି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଡ୍ ପାଇବାର। ହେଡ୍ ତାହେଲେ କେତେଟା ପାଇବାର? ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ, 3ଟା। ତ 3 ବାଇ ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେଉଛି 4, ତ 3/4 ଇଜ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 60% ଅଫ୍ 160? 160ର 60% କେତେ? ଜାଣିଛ କେମିତି କାଢ଼ା ହୁଏ? 160ର 60%, ମାନେ 60/100। ତ ଯଦି ଇଏ 0 0 କଟିଲା, ଇଏ 0 0 କଟିଲା, 1696, ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 96। Then next, in create the ratio of union to ginger in 5:8, if the total number is 70, how many onion are there? ତାଙ୍କର ଭିତରେ ରେସିଓ 5:8 ଯଦି ହେଉଛି and total number is ଏତିକି, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ତ କେମିତି ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ ମିଶିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ 5 + 8 କେତେ? 13। ଆମେ ଯଦି 78କୁ 13ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ଆନ୍ସର୍ 30। 30 ହେଉଛି ତ। यूनियन देयर 50, if the total number is 78, how many onion are there? ହଁ, ତ ଯଦି 13ରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଡିଭାଇଡ଼ କର, କେତେ ବାହାରୁଛି? 6ରେ ହେଇଯିବ। 6ରେ 1378, ତ 6 6
6 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 6 ତ ଅନିଅନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଅନିଅନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମର 5ଟା ଅନିଅନ୍ ହେଉଛି ତ 530 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 30 ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ a vendor buys 10 long notebook and 10 pens from the market, each raise 30 and selling notebook at 35 per book and pen at raise 30 per pen, then what is the loss or gain percentage? से कौची ए बॉयज 10 लॉन्ग 10 बुक आउ 10टी पेन को से मार्केट टू आनला प्रत्येक दाम 30 टंका थिला किंतु सी बिकिला केते रे ना नोटबुक को 35 रे बिकिला और पेन को 30 रे बिकिला तो तार केते लाभ की क्षति हैला तो ऑब्वियसली तार लाभ हम कहीं से 30 उपर ही दुईटा जाक बिकी तो केते लाभ हम तार देख से 10टा नोटबुक आनी 10टा ये आनी तो मुणे को मुणे रहीगला कौटा पेन रोटा पेनटा से 30 टंकार बिकी तो सेम रहिबो किंतु बुक्सटा से 35 रे बिकी तेणु 5 टंका प्रत्येक 5 टंका ताले 10टा 10 5 50 टंका लाभ मारी तो जदि डिवाइड कर माने प्रॉफिट परसेंटेज काढ़ ताले हो 8.33% प्रॉफिटटा केमती बाहर आमर प्रॉफिट केते हला प्रॉफिट हम आमर 5 10 50 आउ तार टोटाल कॉस्ट जहाँ बाहर ये लिखो इंटू 100 करदे आंसर बाहरी जीवो। देन नेक्स्ट your interest is 10,000 at the annual interest rate of 8% compound amount how much you have after 3 year ये भी तुमर जदि 10,000 पाउच एटार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करदेव बाहरी जीव आंसर इज देन 59 थिला ए कैन कंप्लीट ए project in 8 days and B can complete the same project in 12 days then how will take their in finishes तार आंसर हो 4.8 देखो ये सब क्वेश्चन जदि बेसी डिस्कशन करी लंबा हो तेणु प्रत्येक विषय रे जो आम वर्किंग ये विषय सब वीडियो अपलोड हो सारी से देखीदेव तुम परसेंटेज उपर भी सब अच्छी तो मुझे खाली एवं आंसर देखिए ना वीडियोटा बहुत लंबा हो आंसर का देखनी खाली ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट तुम 60 नंबर क्वेश्चन थिला दीपा गेट डबल द अमाउंट इन नो देन ईयर देन तार आंसर हो 18 ईयर है ठीक अच्छे देखी नब से वीडियो लंबा हो ना तुमको क्वेश्चन देखिबार अच्छी जदि कौटा होनी टैक्स कर ठीक अच्छे। देन 61 रे ए रनर स्पीड हूँ 6 किलोमीटर देर हाउ फार विल दे ट्रावेल इन 15 मिनिट से 15 मिनिट केते करबो ना 5.4 किलोमीटर। देन 62 नंबर थिला कीप द टू नंबर ए एंड बी इफ इंक्रीजिंग देन बी डिक्रीज बाय सेम proportional if a equal to 300 here then b equal to 400 find the value of b then what is a equal to when a equal to 400 तार value होची आंसर होची 300। then 63 नंबर रे क्वेश्चन थिला the matrix in 22 year old which the court is 13 year old then how many years ago the court has twins as old as matrix तार आंसर होची 14 year। in a set of rated ticket there are 5 ticket with prize and 10 black ticket what is the probability of getting a prize तार आंसर होची 1/3। देन सिंप्लीफाई करते कही जार आंसर हो 6। 66 रे क्वेश्चन थिला एम एन बाय ए सेकेंड हैंड मोबाइल फॉर रेस 7,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन द रिपेयरिंग इफ द सेल्स मोबाइल फॉर 8,500 देन व्हाट इज द प्रॉफिट प्रॉफिट तार अवश्य 500 टंका हम कहीं 7 के 8,000 यूज होती तो 500 500 बाय केते 800 500 बाय 800 इंटू 100 करदे यहाँ बाहरी जीव। then the average of 7 number is एतकी जदि हुए then 2 number यार एतकी then what is the average of remain 5 रो केमती हम तो ये दुईटार मिसे की average मिसई देव माइनस कर दो तार आंसर हम 58। then sum of the age of 3 students in 30 years old it is first student in 12 year second student in 13 year then what is the age of third रो सी भी 13 year हम। if person take 3 hours to cover the 18 kilometer then what is the
देयर एवरेज स्पीड तार केते ना 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक अच्छे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एतकी एतकी हम 60। देख मु कही रखुची बारंबार प्रत्येक विषय रे तुम वीडियो पाई जीवो, तुम प्ले लिस्ट रे देखबो है सबुतिर वीडियो अच्छी। तो व्हाट इज द हायर कॉमन फैक्टर ऑफ एतकी एंड एतकी होची 8। देन 72 क्वेश्चन थिला द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 50 देन इफ वन नंबर इज 120 देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो एवरेज दुई जनकर यदि 55 हुए तो गोटे नंबर एतकी हेले आ गोटे नंबर मिसेइले 55 हेबो, तेणु फेडीदेव एतकी एतकी जहाँ हम से हो -10 जोटा तार आंसर होची -10। देन सिंप्लीफाई करते कही सिंप्लीफाई जस्ट सिंप्लीफाई करदेव 6.5 बाहर एटा को भी सिंप्लीफाई कले -1/20 बाहर। देन 75 क्वेश्चन ए नंबर ए बी कंप्लीट वर्क इन 15 days एंड 10 days रेस्पेक्टली देन स्टार्टेड जहाँ भी कही तार आंसर हो 12 डे। देन सेक्शन आईवी रे तुम जनरल नॉलेज थिला। तो जनरल नॉलेज रे क्वेश्चन थिला द डेसीगाम नेशनल पार्क इज श्रीनगर इज होम टू कोठी ना हंगुल, किंतु सी आंसर तो भूल ले देछि आंसर हम एटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला व्हिच इज द फॉलोइंग इज ए गुड कोलेस्टेरल, सेटा होछि एचडीएल किंतु ये भूल मारि जाइछि एचएलडीएल। ठीक अछि। देन तापर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हंगेरी रे अछि किंतु सी मारिछि लंडन। तापर क्वेश्चन थिला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेट ऑन व्हिच डे, मार्च 3, किंतु सी आंसर करिनी। देन क्वेश्चन थिला द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया कम अंडर द प्रीवियस ऑफ कहा अंडर रे जाए, सी होछि द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किंतु से लिखि देछि एटा भूल कर देछि। देन तारपर क्वेश्चन देना एरिक द रेड इन वेल नोन फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, आंसर होता ग्रीनलैंड किंतु से आंसर करिनी। देन 82 रे थिला व्हाट इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लोकेशन, तार करेक्ट आंसर होता डेराडून किंतु सी मारिछि शिमला। तापर क्वेश्चन थिला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनआईडीओ, जोटार करेक्ट आंसर होछि यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किंतु से भूल मारि देछि एटा। देन तापर क्वेश्चन हैला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गेव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द पंचायत सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जोटार करेक्ट आंसर है 73 अमेंडमेंट किंतु से आंसर करिनी। देन 85 रे क्वेश्चन द न्यू इंडियन रुपी सिंबल इज डेवलपिंग ना देवन सिंबल इन देवनागरी स्क्रिप्ट हाज इंट्रोड्यूस इन केवे 2010 मसीह आमर देवनागरीटा इंट्रोड्यूस होता किंतु सी आंसर करिनी। देन 86 रे थिला द पटेला इज फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आंसर होता नी किंतु सी आंसर करिनी। देन भद्रक inscripted gave the description which dynasty of Odisha is Muranda, correct answer is Muranda किंतु से आंसर करिनी। then Quiet India movement has mainly launched to कोठी हमरो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, करेक्ट आंसर। तापर 89 इन 2009 द भारत रत्न हाज आंसर टू क्या को ना पंडित भीमसेन जोशी को दिया हितला। ठीक अच्छे सी आंसर करिनी। देन 90 क्वेश्चन रो आंसर इन व्हिच ईयर डिड द अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून, केबे 1969 रे। ठीक अच्छे। देन 91 रे थिला व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल किए ना ब्लू व्हेल, तार ठीक आंसर अछि। तापर 92 रे क्वेश्चन थिला पंचायत राज सिस्टम इज ए 3 सिस्टम, 2 ऑफ देम आर ग्राम पंचायत एंड द पंचायत समिति। देन द नेम ऑफ थर्ड किए जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ना, करेक्ट आंसर। देन 93 ऊपर भद्रा प्रोजेक्ट व्हिच हैज मेंशनड इन द यूनियन बैंड इज लोकेटेड इन द व्हिच स्टेट, एटा को स्टेट अछि ना कर्नाटक रे किंतु ये आंसर करेनी। देन 94 रे थिला WPI इज ए यूज एन इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, एटा कहा पई ना होलसेल प्राइस इंडेक्स पई, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ତାପରେ 95 ଥିଲା ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଦ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ମହାନଦୀ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ବଏଜ୍। ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ବଏଜର କୋଉଟା, ଫୁଟବଲ ଇଜ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ବଏଜ୍ ଥିଲା ଆମର ହେଲା। Then the word atom comes from the Greek word atomos, which does atomos means कौन हम से मारिची पार्टिकल, किंतु आंसर ହେଇଥାନ୍ତା ଇନଡିଭିଜିବଲ, ଇନଭିଜିବଲ ବି ଅବିଭାଜ୍ୟ ବାବା। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଓକେ ଦେନ୍ 98 ରେ ଥିଲା ହୁ ଟୁକ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୁନା ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେ, ପୁନେ ଆଉ ବମ୍ବେରେ କିଏ କରିଥିଲେ, କିଏ, ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାସ ମହୋତ୍ସବ ଓ ରାସ ଲୀଲା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ନା ଆସାମରେ ହୁଏ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଦ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ ଇନ୍ 1776 ହାଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ କିଏ, ଆଦମ ସ୍ମିଥ। ତାପରେ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଉପରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜରେ ଆମର ଥିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ କୋଉଟା ନୁହଁ, ମାଉସ୍। ଆଉଟପୁଟ୍, ଆରେ ଆଉଟପୁଟ୍, ହଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମର ମାଉସ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରି ଦ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଲାଉ ଫର୍ ଦ ସିମଲଟାନସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୟୁଜର୍ସ, କୋଉଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେନ୍ ଥିଲା which function is used to edit a cell in MS Word, କୋଉଟା F2। ତାପରେ ଥିଲା in an operating system which part is in change of control hardware software communication ରେ କିଏ, kernel, answer is a kernel। ଦେନ୍ 105 ରେ CAD stand for କଣ ନା computer aided design, correct answer। ଦେନ୍ 106 ରେ ଥିଲା टोटाली हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर ऑन द कीबोर्ड, केतटा अछि 12टा टोटल फंक्शन की। देन 107 रे क्वेश्चन दिला इन एमएस एक्सेल व्हिच फंक्शन की इज यूज्ड टू क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम सिलेक्शन डाटा, कोटा F11। तबरा 108 रे दिला वाईफाई स्टैंड फॉर कौन ना वायरलेस फिडिलिटी। देन तुमरो क्वेश्चन थिला 109 रे कौन and the location of resource on the internet is given by its URL, ठीक अछि, answer is URL। then तार परे थिला now which part connect special type of music instrument to sound card, एटारे जाला MIDI, मिडी, ठीक अछि। तापरे 111 थिला HUB is a कौन नेटवर्क डिवाइस। तापरे 112 देला हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन एमएस एक्सेल रे, केते प्रकार, 3 प्रकार। तापरे से देला फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन 114 व्हिच शॉर्टकट की डिलीट द डिलीट कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर, कोटा डिलीट ऑप्शन। देन थिरा formulas in excel always beginning with the dash sign, equal to sign। then servers are those computer which provide resource to other computer connected by कौन network, is a correct answer। linux belongs to which operating system, this is the operating source, ठीक अछि। then 118 internet access by transmitting digit data over the wire of local telephone network is provided by कौन ना DSL। then 119 रे tab scroll bottom where place on excel screen कौन towards the bottom left corner। then 120 रे which key of the keyboard can be used to by the side कोटा F5। then the collected data is stored effectively for future use is called data store। तापरे 122 रे what is the maximum scale परसेंटेज अवेलेबल इन एमएस वर्ड, केते मैक्सिमम हमरो 500 अछि, ठीक अछि। देन 123 नंबर रे थिला तमरो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट कॉलम इन एक्सेल, कोटा अल्टर प्लस H प्लस D प्लस C।
ଦେନ୍ ତାପରେ 124 ଦ ହେକ୍ସାଡେସିମଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ହାଜ୍ ବେସ୍ କେତେ 16। ଦେନ୍ 125ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଦ ସେୟାର ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା। କୋଉଟା ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ। ଦେନ୍ ତମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ତ 124ରେ ତମର ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟସ୍ structure is found in king cobra। को प्रकार 3 कम्बर हार्ट। तापरे 127 रे क्वेश्चन थिला व्हाट मेक द ovary an essentially part of the pistil in the process of fertilization। it produce ovules। then what is the residue left behind when the wood is burnt in limited supply of oxygen। तार क्वेश्चन होची कार्बल अवस्था रे। तो आंसर इज ए पार्ट ऑफ डैश केटा स्टामिन। 137 रे ए डिवाइस नेम डैश इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन often used to adjust or vary the resistance in the circuit। it is a rheostat। 131 the major internet energy resource used by oak tree consists large of corn starch। 133 as per the 5 kingdom system of biological classification a biologist would classify aspergillus under quotare ascomycetes। this is the correct answer। then asila tomana which one of the following saw the correct relationship in the reactivity रे कोटा correct answer जे KNNACA इदंता ठीक है जी। तब 134 रे substance that remain in the environment for long without breaking down air called कौन ना non biodegradable ठीक है जी। then 35 रे कौन थिला बेड ओजोन इज फाउंड इन कोठी ना ट्रोपोस्फियर। तापर क्वेश्चन थिला द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेनोमेनन वेयर जेनेटिक वेरिएशन बिकम कॉमन इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू सर्वाइवल इज कॉल्ड कौन नेचुरल सिलेक्शन। तापर डैश इज कॉल्ड द फेज ट्रांजिशन कौन कहा कहबा चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तापर आसला 138 रे फ्लावर्स विथ स्टाक आर कॉल्ड कौन ना पेडिसेलेट। डैश इज एन environment friendly practice कोडा switching off light and fans when not in use। तापर 140 डैश डिपेंड ऑन द करेक्ट पासिंग थ्रू इट तो कौन ना स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तार आंसर होची सेटा। then 141 रे white light is separated into its component colors by prism because of dispersion। तापर which of the following component is an electrical circuit restrict the following current quota resistor। तापर आसला what type of pressure is measured during ventricular contraction system is syntelic pressure। then 44 the main function of action in a neuron कोटा transmitting correcting impulse। तापर 45 रे आसला a substance that vaporize readily at room temperature is called कौन ना volatile liquid। तापर क्वेश्चन how does the plastic strategy of an organism like tapeworm benefit from not killing its hot। तार आंसर होची it ensure a readily available food source over an extended period। then next थिला example of phylum Symphora आर कौन से माने होचंती सी walnut। तापर among the option giving which of the least reactive metal किए gold is a correct answer। on the pH scale what does pH value less than 7 हेले कौन हेबो ना alkaline हेबो। तापर 150 लास्ट क्वेश्चन lignite benylium and anthracite are different kind of कौन कोयला माने विभिन्न टाइप ऑफ
କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମ ଟୋଟାଲ୍ 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।